सो हेलो एवरीवन। तो पिला माने तुम समस्त को स्वागत जनाऊे आमर यही चैनल। तो आज हूँ तुमर अष्टम श्रेणी जो नुआ मैथ बुक पिला माने तार जो तुम चैप्टर 1 अच्छी वर्ग ओ घन स्क्वायर एंड क्यूब आज हूँ तुम पार्ट 9। तो पिला माने यार पूर्व भिडियो आम तुम क्या विषय डिस्कसन करथिले रे ना आम तुम घन संख्या जहाँ को तुम कहूच पूर्ण घन संख्या ता विषय आम तुम डिस्कसन कर सारीचे। तो जो मैंने भी से वीडियो को न देखिछ फास्ट आगे देखियो पिला माने तापर ए भिडियो देखिबो तले तुमको बुझिया पई इजी हबो। आ सेई भिडियोटी तमे हम प्लेलिस्ट भितरे पाई जाय परिबो। आ जो माने भी प्लेलिस्ट और लिंक पाय पई चाहो तुम गोटे काम करो आ थरे भिडियो को स्टार्टिंग रु प्ले करो। एई जगह चेक करियो प्ले माने स्टार्टिंग रे एई जगह चेक करियो आई बटन रे तुमरे लिंक शो करबो तमे ता ऊपर क्लिक कर दबो तले तमे हम प्लेलिस्ट भितरे एंट्री कर जिवो। ठीक अछि। तो देखो पिला माने तमरो आज ए भिडियो रे हमें ए घन संख्यार आउ जहा किछि भी बेसिक कांसेप्ट बाकी अछि ताको हम कंप्लीट करिबा। ता सहित आज आम तुम गोटे नुआ कथा शिक्षा पाइबा जोटा हला तुमर कोन टैक्सी कैब संख्या। तो समस्त वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखिबो। जदि तुमको हमर वीडियोटी भल लागे ताले वीडियो को लाइक कर दबो एवं हम चैनल को सब्सक्राइब कर दबो। ठीक अछि। हां आ तुमर रेगुलर क्लास होछि पिला माने दिने छुडा दिने तमे हम चैनल रे तुमरो क्लास पाई जाय परिबो। ठीक अछि। हां तो समस्त भल से पढ़ापढ़ी करो तुम माने हम टेलीग्राम ग्रुप रे भी जॉइन हो जाओ। एटी वीडियो अपलोड हेले तुम सेठी संग संग पाई जाय परिबो। ठीक अछि। तुम मॉर्निंग नले इवनिंग रे चेक करिवो तुम दिने छुड़ा दिने वीडियो अपलोड हो जाइथिबो। ठीक अछि। हां आ सब गुडा को हम डिटेल्स रे तुम डिस्कशन करूचे पिला माने बुक रे पूरा बिट बाय बिट बुझुची कोन पाई ना तुम को आगर भी बुझेइची। एटा हला तुमर गोटे नुआ बुक आ एटा हला तुमर एनसीईआरटी बुक हमर जस्ट ओडिया रे आछि। तो सेत पई कथा बहुत इंपोर्टेंट गुडा को अछि ताको एमते तुम खाली ऊपर ऊपर बुझी के चले गेले किछि भी लाभ हबो नहीं। तो सेत पई भल से बुझो थरे बुझो आ तुमको जीवन सारा केबे भी बुझाऊ को पड़िबो नहीं। ठीक अछि। हां और लेट करबानी आरंभ करबा। देखो पिला माने यार पूर्व वीडियो रे हम तुमर घन संख्या विषय में पढ़ी तो घन मान सिंपल आम बुझी जमीक आमको जब किए पचारे 2 वर्ग तो माने या रिप्रेजेंट करते एमतीका या कौन पढ़ा 2 स्क्वायर यार माने 2 गुणन 2 आ यार भैल्यू आम लिखि दूसरे 4। तो सेमतीका आम पढ़ले जब आमको किए पचारे 2 घन तो या आम क्या द्वारा रिप्रेजेंट करे ना तुम कह सर 2 घात हो 3 है नहीं। तो या आम केमती लिखिपर ना तुम 2 गुणन 2 गुणन 2 या 3टा को तुम गुणी दो यार भैल्यू तुम आसो 8। बुझे कथा। हाँ तो ये आम किसी शिखी गोटे संख्या को 2 थर जो तुम गुणव ताको तुम जहाँ भी भैल्यू बाहर तुम गोटे वर्ग संख्या कह सेमती गोटे संख्या को जो तुम 3 थर गुणव तापर जो गुणफल तुम बाहर ताको तुम गोटे घन संख्या बोली कहब। तो ये 8 है तुम गोटे घन संख्या। एक कथा आम शिखा पाई ना नहीं तुम सर। हाँ तो ये तार आग को आउ सब कौन कौन सब कथा अच्छे बर्तमान डिस्कसन करवा। तो या लिभे दूची। हाँ तो देख जमती आम तुम स्क्वायर पिला माने किसी स्क्वायर को आम मन रखी ना टेबुल भाई एमती तुम बुक रे भी देता। तो आज भी सेमती आम ये किसी क्यूब गुड़ा को मन रखा इंग्लिश मैं तुम इंग्राजी क्यूब संख्या क्यूब नंबर बोले कहे ना नहीं। हाँ तो तुम ये किसी भैल्यू गुड़ा को बर्तमान मन रखा। तो देख जो तुमको देखी पे मैंने 1 रो क्यू है 1 2 रो क्यू है 8 तापर देखिए तुम 3 रो क्यू 3 रो क्यू माने जान लो पे मैंने यहाँ को 3 को 3 थर गुणी हाँ नहीं। सेमती 4 रो क्यू माने तुम 4 को ये 3 थर गुणव सेमती 5 क्यू माने तुम ये 5 को 3 थर गुणव जमी 5 5 25 पिला माने सहित पुणी थे 5 गुण तुम आस 125। बुझे कथा। हाँ तो सेमती किसी यही जो गुणन आकार माने तुम कौन 5 रो क्यू एटा कौन आसला 125 आसला ना। हाँ तो तुम एमतीका बार बार न गुणिकी तुम जो 20 पर्यंत पिला माने क्यूब मन रखिदब ताले तुमर कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जब तुम तुम नॉलेज को बढ़ाई चाहूच कैलकुलेशन को इनक्रीज करने चाहूच ताले जमी आम देखी तुम स्क्वायर तुम पारुच। तो जदि आम देखी जदि पर्यंत तुम 1 रू 30 पर्यंत मन रखी पारे पे मैंने जब क्यूब कथा पचार क्यूब को तुम 1 रू 20 पर्यंत मन रख तुम एनाफ। तो ये जी भी अच्छी तुम से खाली मन रखिद जमी काली तुमको किए जब पचारा 11 क्यू के तुम सांगे सांगे कहीदे पार दरकार 1331। तो से जी भी ब्लांक छाड़ी से बर्तमान आम कभर करदे तुम काम है तुम एगुड़ा मन रखिकी आसो। ठीक अच्छे। हाँ तो देख पे 1 रो क्यू है तुम 1 2 रो क्यू है तुम 8 3 रो क्यू है तुम 27 4 रो क्यू है तुम 64 5 रो क्यू है तुम 125। तो सेमती 6 रो क्यू जो तुमको किए पचारे तो पे यार भैल्यू मन रखो 216। सेमती देख 7 रो क्यू जो तुमको किए पचारे तो 7 रो क्यू समस्त मन रख 343। तापर तुम 8 रो क्यू जो तुमको किए पचारे तो यार भैल्यू तुम 512 या माने 8 को जो तुम 3 थर गुणव तार गुणफल 512 आसो। तो 9 रो क्यू है पे तुम 729 सेमती 1000 क्यू तुम कौन रे माने 3टा 10 को गुणव तो यार भैल्यू कौन आसो ना तुम सर 1 पर 3टा 0 हो। तो यार भैल्यू है तुम 1000। ठीक अच्छे डायरेक्ट जमी तुम मन रख 11 क्यू है तुम पे 1331
ମାନେ ତମର 1331 ସେମିତି 12 ର କ୍ୟୁ ଆଇବ ତମର ପିଲା ମାନେ 1728 13 ର କ୍ୟୁ ଆଇଲା ତମର 2197 14 ର କ୍ୟୁ ଆଇଲା ତମର 2744 ତାପରେ ଆଇଲା ତମର 15 ର କ୍ୟୁ ତ 15 ର କ୍ୟୁ କଣ ହବ ନା ତମର 3375 ପିଲା ମାନେ ଠିକ ଅଛି 3375 ସେମିତି 16 ର କ୍ୟୁ ତମର କଣ ଆସିବ ନା 4096 ତାପରେ ଗଲା ତମର 17 କ୍ୟୁ ପିଲା ମାନେ କେତେ 4913 18 କ୍ୟୁ ହେଲା 5832 19 ର କ୍ୟୁ ହେଲା ତମର 6859 ତ ସେମିତିକା 20 ର କ୍ୟୁ ହେଲା ତମର କଣ ନା 8000 ତୁମ ସାର୍ ଏତେ ବଡ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କଣ ମନେ ରହିବ ଆମର ट्राए कर पिला माने आराम से मन रहबो मु तुमन कहितली स्क्वायर जो गुटे छोट पिला कथा एग्जांपल तुमन को देइतली स्टैंडर्ड 7 पिला से आराम से मन रखि देछि तमर 40 पर्यंत से स्क्वायर मन रखि देछि तो तुम निजे थोड़ा चेष्टा करो मन रखले बढ़िया कथा ना काल के तुमको जे पचारा हबो तुम माने क्लास से तुम टीचर पचारे तुम से ताको न गुणी कि तुम डायरेक्ट ताको मुहरे कहि दबो तो केते बढ़िया कथा है ना नहीं हां तो सेत पई टी मन रखे पई चेष्टा करो डेली 5 5 टा लेखा मन रखो मतलब डेली तुम 3 3 टा लेखा भी मन रखो डेली सकाळ उठिबो 3 टा न देखि के लिखिबो नेक्स्ट ता दिन को पुनी स्टार्टिंग रु 3 टा आउ पुनी तापर आगु को 3 टा माने जदी तुम सिखिथिलो तापर आउ 3 टा आगु को जिवो एमते डेली 3 3 टा लेखा तुम सिखिथिका चलो टारगेट रखो देखो तुम सबुडा को मन रहिबो बुझियो छी कथा हां तो हमें जानि गेले पिला माने तमरो 1 रु 20 पर्यंत जते कि हमर संख्या अछि से मानकर सब क्यूब रो वैल्यू तो वर्तमान कथा हला एबे नेक्स्ट कोन देछि ताकू देखिबा कोन देखो ना जेमति हमें तमर पढितले आमे जानू जे कोनोसी पूर्णवर्ग संख्यार शेष अंक आमे एटा पढितले कि नाही को पिला माने जे गुटे पूर्णवर्ग संख्यार जदि आमे देखिबा तार शेष अंक कोन कोन हेई परिबो ना तुमको सर 0 हेई परिबो 1 हेई परिबो 4 हेई परिबो 5 हेई परिबो आ 6 हेई परिबो आ किछि भी हेई परिबो नाही जेम तुमर आ रहि गेला के सर 2 रहला के 3 तापर रहि गेला तुमर 7 रहि गेला पिला माने ना नाही 2 3 7 आ गुटे के ना तुम सर 8 एई जो अंक गुडा कर रहि गेले पिला माने एई माने जदि तुमे देखिबो गुटे संख्यार माने एक घर अंक रे माने अछन ताले तुमे कोन जानते पाइबो ना तुम सर सी गुटे पूर्णवर्ग संख्या नहे तो पूर्णवर्ग संख्यार एक घरे आमे कोन देखि के आसले ना तुमको सर एगुडा किछि रुहंती हां नहीं एमाने रुहंती किंतु आमे बुझी के आसले जदी अछंती ताले आमे पूरा कंफर्म हेई परिबानी जे सेगुडा पूर्णवर्ग संख्या ना नहे हमको चेक करे पई पड़े बुझियो छी किंतु एमाने जदी नाहंती ताले तुमे कहि दे पारे जे से संख्या गुडा पूर्णवर्ग संख्या नहे बुझि पालो तो सेही बळा से तो मानकु पचारु छी पिला माने एटा आमे देखि के आछे ना ए जो स्क्वायर कथा हां सेही बळा एठी से तुमको पचारु छी कोनोसी घन संख्यार शेष अंक केते होई पारे तो जदी आमे वर्तमान ए घन संख्या कथा चिंता करिबा ताहले से तुमको एटा पचारुची जे तार एकक अंक कोन कोन होई परिबो तो देखो सेटा को हमें वर्तमान ए टेबल रु ही एनालिसिस करके देखिबा एठी देखो केते बढ़िया कथा जाने पई पाइबो एठी मु तुमाने कहि दोची ठीक अछि भल से आको मन देखि देखो पिला मान कोन अछि भल से मार्क करो तुमको सर एठी जतल 1 थिला एठी हमर 1 आसीगला हो एठी त 2 अछि एठी 8 आसीगला तापरे ना तुम से जतल एठी एक घर 3 अछि एठी 7 आसीगला एठी जतले एक घर 4 अछि एठी 4 आसीगला एठी एक घर जतले 5 अछि एठी 5 आसीगला एठी जतले एक घर 6 अछि एठी 6 आसीगला एठी जतले एक घर 7 अछि एठी 3 आसीगला एठी जतले एक घर 8 अछि एठी 2 आसीगला एठी जतले एक घर 9 अछि एठी 9 आसीगला एठी जतले एक घर 0 अछि एठी एक घर 0 आसीगला तो एतिके ना पिला माने जतिके हमर डिजिट तो हेगला ना 1 पाखरु तमरो 0 पाखरु 0 तो एठी अछि ऑलरेडी हमर डिजिट केतरा ना तुम सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरे 10टा हमर अंक ना पिला माने ताको इंग्लिश डिजिट बोली कहवा जाय हां तो एडी हमर 10टा जो अंक अछि ना तो सेही सब अंक जदी माने एतिके ही पॉसिबल गुटे संख्यार अंक जदी रहिला एकक घर अंक तो तुम ए 10टा भीतर तो काहा गुटे रखिबो ना हां तो एठी हमें कोन मार्क करचे ताको डे भल से मार्क कर पिला माने तुमे कहबो सर एठी हम गुटे बढ़िया पैटर्न देखिया पई पाउचे जेतले एठी 1 अछि सेतेबेले 1 आछी हो जेतेबेले 2 अछि सेतेबेले आसुची हमरो 8 आ भल से मार्क कर पिला माने जेतेबेले 8 अछि सेतेबेले आछी 2 भल से चेक करो एठी देखो 2 जेते अछि पिला माने एठी आसले कोन ना तुमको सर एठी 8 आसला सेम जेते एठी 8 अछि देखो यार एक घर अंक कोन आछी ना तुमको सर 2 आसला अच्छा नै को तो तुम एटा मन रखिबो 2 8 याको तुम एमते भी हम स्टाइल लिख दे परिया एमते देखो माने एठी शॉर्ट रे लिख परिबा एठी लिखि दियो 2 एठी लिखि दियो 8 तो एठी तापर एमते तीर चिन्ह दे दियो तो 2 रु 8 जेते 2 जदी थिबो ताले तार एक घनर एक घर अंक तुमर कोन आसीबो ना तुम सर 8 आसीबो जदी 8 अछि ताले तार एक घर अंक 2 आसीबो तो सेही बळे आउ कोन कोन डिजिट अछि देखिबा पिला माने एई बळे आउ कोन अछि सेमति का चेक करो तापर तुमरो एडे तले देखो एडी 3 बळे एडी आसला कोन ना 27 माने एक घर एडी कोन आसला ना 7 आसला सेमति का चेक करो पिला माने जदी एक घर 7 थिबो ना तार एडी देखो तुमर 3 आछि माने नै तो एटा मन रखते बेसी इजी होबो तो एडी तुमे कोन लिखि परिबो ना तुमको सर जतले एडी 3 रहिबो सेतले आसीबो एठी हमर कोन ना 7 जतले एक घर 3 थिबो गोटे संख्यार तार जदि तुमे घन बाहर करिवो तार जतिकि भी घन बाहरिवो ठीक अछि से संख्यार एक घर 7 थिबो तो सेही बळा तुम जदि मार्क करिवो जदि तार एक घर अंक 7 अछि ताले तार जदि तुमे घन बाहर करिवो से कोन हेइ जिवो ना तुम सर 3 हेइ जिवो देखो एठी 7 जतो थिला एठी 3 आसी गेला कि नै तुमको सर हां सेम तुमे मन रख दे परिवो
सेमती चेक कर तापर आसले किए 2 गला 8 गला पिला 3 गला 7 गला तापर देख 4 बेले 4 आइला 5 बेले भी 5 आइला 6 बेले भी 6 आइला 8 बेले तो 2 आम देखी गले 9 बेले 9 आइला आ 0 बेले 0 आसो ताले यही दुईटा ही तुम मन रख आ किसी भी तुमको मन रखा पड़ो ना आउ इजी करदेला देख कौन ना तुम कह सार यहीटा आम ये जानापी पाइले ना जदि गोटे संख्यार एक घर अंक 2 अच्छी तार जदि आम घन बाहर करवा ताहले सी बाहर 8 तार एक घर अंक बाहर 8 बुझे हाँ से भाया जदि गोटे संख्यार एक घर अंक 8 अच्छी तार जदि आम घन बाहर करवा तार घन जहाँ भी बाहर तार एक घर अंक हम 2 बुझेगा कथा सेमती चेक कर जदि एक घर 3 अच्छी तार घन बाहर कले जे संख्याटा भी बाहर तार एक घर हम 7 सेमती उल्टा जदि 7 थी तार बाहर 3 तुम कह सर बाकी गुड़ा कर बाकी गुड़ा कर पिला माने जोटा अच्छी सेटा ही एक घर रही देख एक बेले से संख्यार एक घर 1 आइब 4 बेले एक घर संख्या तार 4 ही आइब 5 जदि थी से संख्यार एक घर अंक तार घनर भी एक घर अंक 5 ही आइब 6 भी देख ये 6 आसला तापर देख तुम 9 जदि अच्छी पिला तार एक घर अंक से 9 ही आसला तो ये चेक कर देख एक जो अच्छी ये देख एक आस ना तुम सर हाँ ये तो 4 अच्छी देख 4 आस ना तुम सर हाँ तुम ये 5 जो अच्छी 15 ये देख तार जी भी घन आइला एक घर 5 अच्छे ना तुम सर हाँ तुम ये 6 चेक कर 16 क्यू जहाँ बाहर कौन ना 4096 तो ये भी चेक कर तुम एक घर अंक से 6 ही अच्छे तो तुम केवल एति मन रखी तुम कम हो बास तो एति तुम मन रख ठीक अच्छे हाँ तो यहाँ को आम टे लिखिदबा ये नोट करके तुम लिखी दूसरी पिला माने ये आम सेमती लिखिदबा जब 2 थी आम कौन देखले ना 8 आइब जब 3 थी ताले कौन आसो ना तुमको सर 7 आस एटा उल्टा भी तुम कहीपर जब 2 थी 8 आइब जब 8 थी 2 आइब जब 3 थी 7 आइब जब 7 थी 3 आइब बाकी सबू अंकरे जहा थिबो जहा थिबे तांकर घन रो एक घर अंक एक घरर अंक मध्य सेहा हेबो मध्य सेहा हेबो ठीक अछि मध्य ताहा हेबो एमते लिखि एटा मु शॉर्ट रे लिखली तुम चाहिले निज वाक्य रे लिखि परिबो निजे बुझला बलिया कोन ना बाकी सब अंक रे ठीक अछि बाकी सब अंक रे माने तुमरो 2 8 3 7 को छाड़ देला पर आउ के रहिला ना तुम को सर जेमति 1 रहिला 2 तो चल जाई 3 आइला ना 3 तो तुमरे रहि ना हां तो 1 गला 3 2 गला 3 चली गला पिला माने एठी 2 3 नंबर नाही तापर तुमर 4 आसला 5 आसला 6 आइला 7 नंबर नाही 8 नंबर नाही 9 आसला आउटला के तुमर 0 है ना तो यही जो अंक गुड़ा तुम देखा पाउच जदि गोटे संख्यार तुम देखा पाइल एक घर अंक ये मान अच्छा घन जहाँ भी बाहर से संख्यार भी एक घर अंक सेम ही रही तो यहाँ किसी मन रखा दरकार नहीं तुम खाली यहीटा को मन रख यहीटा को मन रखा तुम काम हो बुझेगा कथा तो देख ये केते बढ़िया कथा तुमको समस्त कहबानी तो यहाँ मन रख तुम देखला सागे सागे फटाफट कहीदे पार कहार एक घर अंक कौन बुझेगा तो जापर एवं आम एक घर अंक देखिए घन संख्या तो जापर जमी आम वर्ग संख्यार जानते बस तो एबे चेक कर वर्ग संख्या पर तुम एक अंक 2 अंक एवं 3 अंक विशिष्ट केतोटी घन संख्या अच्छी कहीपर कि जमी देख से क्वेश्चन पचारूला एक अंक विशिष्ट केतरा वर्ग संख्या अच्छी 2 अंक वाला केतरा वर्ग संख्या अच्छी सेमता से तुमको पचार तुम न बाहर कर कौन तुम सेमता कहीदे पार तुमको सर हाँ सेमता आम कहीदे पार येस हाँ केमतिका ना निजे कह ये टेबुल पाक चलो एकक अंक वाला ये तुम कौन कौन अच्छी मुझे गोटे लिखी दूसरी ये चेक कर पिला तुम ये एक घर अंक कौन अच्छी ना तुम कह सर एकक घर अंक नुहे माने एक अंक विशिष्ट पूर्ण घन संख्या केतरा अच्छी ना तुम सर गोटे 1 आ गोटे 8 ताले एक अंक वाला तो ये आम 2टा रहा एक अंक विशिष्ट घन संख्या जहाँ तुम पूर्ण घन संख्या भी कह जहाँ कुछ कह घन संख्या आमर केतरा अच्छी ना तुम कह सर आमर 2टी अच्छी आ सेटा किए किए ना गोटे आमर 1 आ गोटे तुम कौन ना तुमको सर 8 तो से बर्तमान 2 अंक विशिष्ट कहीदे पारबनी तुम सर 2 अंक विशिष्ट आम ये देखला भितर आम ये पाचे ये भलसे मार्क कर कौन अच्छी ना तुम कह सर ये भी 2टा गोटे 27 आ गोटे 64 2 अंक विशिष्ट भी 2टा पाइल से 3 अंक वाला केतरा अच्छी देख ना तुमको सर एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे तो केतरा होगा 1 2 3 4 5 5टा अच्छी से 3 अंक वाला तुम तो कहीपर कि नहीं तुम सर हाँ कही पारे केमतिका तुम जब क्यू भैल्यू मन थी आराम से तुम कहीदे पार तो से कथा से तुम पचार तुम ये कहीपर कि तुम सर हाँ आम कहीदे पार जब पचारा आमको एमती देखा आम
जे 3 अंक विशिष्ट पचारा जतले आमे देखिबा 3 अंक कोउठी स्टार्ट होउछ ना तुम सर 5 रो क्यू पाखरु सरुचु कोउठी ना तुम को सर 9 रो क्यू पाखरे तो ता भितर जतरा भी संख्या तुमर अछि सेतिकी हिजबो 3 अंक विशिष्ट पूर्ण घन संख्या बुझिउछि हां तापर कोन क्वेश्चन पचारछि देखो गोटे घन संख्यार शेष अंक दुईटी शून्य होई परिबो कि तुम को सर ना केबे पॉसिबल नै कोन पई दीटा शून्य केते बेला आसीबो आ दीटा शून्य जतले तुमे दीटा 10 को गुणिबो आ दीटा 10 को जदि आमे गुणिबा ताले ये तो गोटे संख्यार घन हबनी ए गोटे संख्यार वर्ग होई जिवो हो ना नै तो जदि आमे घन बाहर करते चाहूचे ताले हमकु 3टा 10 एटी गुणिया पई पड़िबो तो 3टा 10 गुणिबो ताले एटी 1 परे 3टा शून्य आसीबो नुहे कि दीटा शून्य आसीबो बुझि कथा ना बुझिलानी बस तो सेही कथा एटा आमे लिखले पला माने गोटे घन संख्यार शेष अंक दुईटी शून्य होई परिबो कि बुझा तुमे को सर ना एटा नो आ तुमे नुहे लिखि परिबो ना लिखि परिबो ठीक अछि हां ताकु बुझेला केमति एमति ना तुमे को सर 100 को जदि आमे लिखिबा दीटा समान समान संख्या गुणन बाटे ताले 10 गुणन 10 लिखिबा आ 10 गुणन 10 माने 10 दी थर गुणला माने 10 टा दी थर गुणला किंतु दी थर गुणले गोटे संख्या से केबे भी घन दिएनी से हला वर्ग दिया दिया तो घन कथा पचारुची घन संख्या पचारुची तो केबे भी गोटे घन संख्या रे दीटा शून्य रही परिबो नाही एटा मन रखिबो केते रहिबो ना 3टा शून्य रहिबो ठीक अछि तो एबे चेक करो तापर तुमर कोन देछि बुझी आमे जे परि भग्न संख्या बा दशमिक रो वर्ग नै परिबा जेमति के एगुडा को लिखिछि से ठीक सही परि आमे मध्य से संख्या गुडी करो घन संख्या निर्णय करि परिबा देखो जेमति का एटी से तुमर संख्या पय त आमे देखितले जेमति तुमर 1 रो क्यू 2 रो क्यू 3 रो क्यू किंतु से कहूछि भग्न संख्या दशमिक कथा जेमति देखो आमे पूर्व रो देखि के आछे से तुम गुडा के गुडा भग्नांक देला जेमति एटी से देछि देखो 4/6 देखि से कहूछि यार वर्ग बाहर करिया पय यार वर्ग बाहर करिया पय कहूछि त माने से केमते लिखिथिबो ना ई भला किछ लिखिथो जेमति लिखाइ छि तो आम सिंपल पढ़ के आसला माने जार भी से हमको वर्ग बाहर करते कहूँ ताको दुई थर गुण दवा से चाहे तुम दशमिक संख्या हो कि तुम भग्न संख्या हो कि खाली सिंपल गोटे तुम संख्या भी हो तो जमी 4/6 अच्छी या आम दुई थर गुण 4/6 से तुम गुणिब पे जान समस्त भग्नांश गुण लब लब सहित गुणे आ तुम हर हर सहित गुणे तो बर्तमान 4 गुणन 4 डिवाइडेड बाय तुम 6 गुणन 6 तो यार भैल्यू केते आसबो पुओ ना तुम सर 4 4 16 डिवाइडेड बाय होला हमर 36 एतिके आसबो कि नाही को तो यार वर्ग पिला माने एतिके आसला तो सेमता से कहूँ यार कौन बाहर करने ना तुम कह सर यार घन बाहर करने तो जब घन बाहर करने कहूँ पे मैंने तो सिंपल तुम यार कौन नहीं नब क्यू यार मान 4/6 गुणन तुम 4/6 गुण तुम 4/6 तो बर्तमान कौन कर 3टा लब को गुणब 4 गुणन 4 गुणन 4 से तले 3टा 6 को गुणब तो 6 गुणन 6 गुणन 6 तबे 4 4 16 16 जो कौन रहा तुम सर 64 सेमती आड़े कौन ना तले कह सर 3 क्यू तुम या एमती भी बुझीपार देख ना तुमको सर ये जो लिखाई एमती यार मान 4 क्यू डिवाइडेड बाय आमर 6 क्यू हाँ नहीं तो 4 क्यू है 64 से 6 क्यू रे केते ना तुम सर 216 216 के ना पूरा देखी गले 6 क्यू कौन ना तुम सर 216 तो सेटा को तुम एम डायरेक्ट भी लिखि दे पारे ना 3टा 6 को गुणी दबो जति आसीबो तुम ताको लिखि दबो तो देखो जेमते यार आमे वर्ग बाहर करले दी थर गुणी की सेमते आमे यार घन भी बाहर कर दी परिबा बस तो से चाहे भग्न संख्या हो कि तुम दशमिक संख्या हो तो जदि तुमको से वर्ग पचारछि ताको दुई थर गुण जदि से तुमको तार घन पचारछि ताको तुमे कोन गुण ना तुमको सर 3 थर गुणिबा सेमता देखो एटी -6 रो स्क्वायर ता माने हला -6 इनटू तुमरो -6 तो भल से मार्क कर पिला माने ये माइनस माइनस हे जो तुमरो प्लस आ 600 कोन गेला ना 36 600 कोन गेला ना 36 ये हला तुमरो -6 रो वर्ग आमे जानि छे माइनस जदि अछि तार जदि तुमे वर्ग बाहर करछो सबले मने रखिबो रिजल्ट तुमरो पॉजिटिव आसीबो मैमते मने रख दियो गुटे संख्या से चाहे पॉजिटिव रे थाउ कि नेगेटिव रे थाउ तार वर्ग सब बेले कोथरे आसे ना तुमको सर धनात्मक रे आस हां नहीं हां तो गला यार जो तुमको बर्तमान क्यूब से बाहर करते कहबो देखो क्यूब रे किंतु कथा लगा हे जिवो यदि क्यूब बर्तमान देखिबा -6 से जो तुमको क्यूब बाहर करते कहबे ना तो या मानेला कोन ना -6 को 3 थर गुणिबा -6 गुणन -6 गुणन तुमर -6 तो बर्तमान कोन आसीबो को ना तुमको सर ये माइनस माइनस हे गेला प्लस आगे तीटा गुण माइनस माइनस हे गेला प्लस 600 हे गेला 36 पुणी या संगे गुणिबा केते ना माइनस तो देखो ये प्लस ये माइनस तो वैल्यू आसी गेला माइनस बर्तमान 36 रे तुमे तो 6 गुणिबो ना पिला माने तो यार वैल्यू आसी तुमर 216 बुझुची कथा तो किंतु एठी कोन हला देखो ना तुमको सर वर्ग बेले आमे देखिले जदी माइनस रे ये अछि ताले यार वैल्यू सबले पॉजिटिव आसीबो किंतु एठी कथा अलग हे गेला देखो ना जो तुमे तार घन बाहर करछो ना ताले मन रखिबो जदी से नेगेटिव रो अछि ताले तुमर वैल्यू नेगेटिव रे ही आसीबो आ जदी से पॉजिटिव रो अछि ताले तुमर वैल्यू पॉजिटिव रे आसीबो बुझुची कथा छोटा छोटा कथा किंतु एडा को आमे एमती ऑब्जर्व करके ही जानि परिबा तापर से हम देखो दशमिक देई जे तुमको पिला माने 13.08 तो याको एमते देखो यार से तुमको पचार जी वर्तमान 13.08 दशमिक पर याको 08 एमते पढ़ा जाए यार जो तुमको से वर्ग पचार जी वर्ग माने सिंपल कथा कोन करबा ना तुमको सर याको दी थर कोन दबा यार माने हला 13.08 गुण हला तुमरो 13.08 तो देखो पिला माने वर्तमान हम तुमरो देखिबा टैक्सिक्याब संख्या टैक्सिक्याब नंबर्स कोन देखि देखो ख्यातनामा माने वर्ल्ड फेमस तुमरो पिला माने गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन
କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ GH ହାର୍ଡିଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନଙ୍କ କଥାଟି ତୁମକୁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ। ତାଙ୍କ ନାମ ତୁମର କଣ ନା ତୁମେ କହୁଛ ଦୁଇ ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନିବାସ ରାମାନୁଜନ, ଆଉ ଜଣ ହଉଛନ୍ତି GH ହାର୍ଡିଙ୍ଗ। ତ ଏଇ ଦି ଜଣ ପିଲାମାନେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଥିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଜଣ ୟାଙ୍କ ନାମ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛ ମତେ କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାମ କେହି ଶୁଣିଛ? ୟାଙ୍କ ନାଁ ତ ତୁମେ ଥରେ ନା ଥରେ ନିହାତି ଶୁଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବ ବା ଶୁଣିଥିବ ଆଗରୁ ମତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ୟାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିକି, ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଡାଏ ତମେ ଭିଡିଓ ପାଇଯାଇ ପାରିବ। ୟାଙ୍କର ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ସେଇଥିରେ ତମେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଇଏ କଣ କଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଭିତରେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭିତରେ ଯାହା ବି ସବୁ କଥା ଅଛି ସେଟାକୁ ସବୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବାହାର କରନ୍ତି, ହଁ ନାଇଁ? ବାସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ରାମାନୁଜନ ଜେନା ପିଲାମାନେ ଇଏ ନମ୍ବରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ କହୁଥିଲେ ୟାଙ୍କର ନମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଥିଲେ, ବୁଝିହଉଛି କଥା। ଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ନମ୍ବର ଉପରେ ନା ଗୁଡାଏ ଆମକୁ ମାନେ ଗୁଡାଏ କନସେପ୍ଟ ଆମକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ୟାଙ୍କ ଯିଏ ବି ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିନେବ ପିଲାମାନେ, ତମକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବ ଏ କେମିତିକା ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି କେତେ କଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିହଉଛି। ହଁ, ତ ଏବେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ନା, ଥରେ ରାମାନୁଜନ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଡି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସାଥେ ଯେହେତୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ୟାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ଯେମିତି ତମ ସାଙ୍ଗର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତମେ ଯାଅ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ, ତ ସେମିତିକା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲେ ହାର୍ଡି ୟାଙ୍କ ପାଖ ଥର ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଏଲ କଥା ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ରିଏଲ କଥା ହିଁ ଦେଖ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟି ବାହାର କରିଦେଲେ କେମିତିକା। ହାର୍ଡି ଆସିଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବର ଗାଡି ନମ୍ବର 1729 କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହାର୍ଡି ମତ ଦେଇଥିଲେ ଏହା ଗୋଟେ ନିରସ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଆଶା କରନ୍ତି ଏହା କୌଣସି ଖରାପ ସଂକେତକୁ ସୂଚକ ନୁହେଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଯେମିତିକା ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତମେ କଣ ୟୁଜ କର ନା, ତମେ ସାର୍ ବାଇକ୍ ହଉ ନହେଲେ କାର ହଉ ନହେଲେ ଆମର ଅଟୋ ହଉ, ଠିକ କି ନାଇଁ? ତ ସେମିତିକା ଇଏ ବି ହାର୍ଡି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାକ୍ସି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏଇଥିରେ ସେ ଭଡା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ତମେ ଦେଖିଥିବ କାର ହଉ କି ବାଇକ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଥାଏ କି ନାଇଁ? ତ ସେମିତିକା ଏଇ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ନମ୍ବରଟା କିଏ ନା ତୁମ ସାର୍ 1729। ତ ୟାକୁ ଦେଖିକି ନମ୍ବରଟାକୁ ଦେଖିକି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଥ ଉପରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ହଁ ନାଇଁ କୁ ବାସ୍। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କଣ ଦେଖ, ମାନେ ତମର ରାମାନୁଜନକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା, ଏଇ ନମ୍ବରଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଏଇ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ବେଶୀ ବି ମାନେ ଅଶୁଭ ନୁହେଁ, ମାନେ ବେଶୀ ଅଶୁଭ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ସେଇଠି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ନିରସ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ମତେ ନିରାଶ କରିଦେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଯେହେତୁ ଖରାପ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏମିତି ସେ ଭାବିକି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରନ୍ତି ଏହା କୌଣସି ଖରାପ ସଂକେତକୁ ସୂଚକ ନୁହେଁ, ମାନେ ଏଇ ନମ୍ବରଟା କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ସଂକେତକୁ ସୂଚଉନି ବୋଲି ସେ ଏମିତି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏହାର ରିପ୍ଲାଇରେ କଣ ରାମାନୁଜନ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ନା, ହାର୍ଡି ଏହା ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ହେଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର। ତ କେମିତିକା? ଏହା ସେହି ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକୁ ଦୁଇଟି ଘନର ଯୋଗଫଳ ଭାବେ ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ। ମାନେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଇଏ, ମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକୁ ଆମେ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟାର ଘନର ସମଷ୍ଟି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଦେଖ 1729 କୁ ଆମେ ତମର 1 ର ଘନ ଯୁକ୍ତ 12 ର ଘନ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ 1 ର କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ 12 ର କ୍ୟୁ ର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ପାଇବା 1729। ସେଇ 1729 କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର ଘନର ସମଷ୍ଟି ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ତମର 9 ର କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ ହେଲା ତମର 10 ର କ୍ୟୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ କ୍ୱାଲିଟି ଏହା ପାଖରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତୁମ ସାର୍ କଣ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ନାହିଁ? ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଛି ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା, ବୁଝିଲା କଥା। ଆଉ ତାପରେ ପରେ କଣ ସବୁ ବାହାରିଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏଟା ଆମର ଅଛି ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କହିଲେ, ଏଇଠି ସିଏ ଯେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା, କଣ ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ରେ ନା, କାହିଁକି ନା ଏଇ 1729 ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ୟାଠୁ ଆଉ ଛୋଟ ସେମିତି ଗୋଟେ ବି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟାର ଘନର ସମଷ୍ଟି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ବୁଝୁଛି କଥା। ହଁ, ତ ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି, ଏମିତି ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ନମ୍ବର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନେଇଛେ, ୟାକୁ ତୁମର କୁହାଯାଏ ହାର୍ଡି ରାମାନୁଜନ ନମ୍ବର। ଏଇ ଯୋଉ 1729 ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ତୁମର କଣ କୁହାଯାଏ? ହାର୍ଡି ରାମାନୁଜନ ନମ୍ବର ବି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଘଟଣା ଠାରୁ 1729 କୁ ହାର୍ଡି ରାମାନୁଜନ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ଇଏ ହଉଛି ପରିଚିତ, ଠିକ ଅଛି। ୟାକୁ ଆମେ କଣ କୁହେ ନା ହାର୍ଡି ରାମାନୁଜନ ସଂଖ୍ୟା 1729। କଣ ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଭିତରେ ଦେଖ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଦେଖ ଏଇଠି ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଗଲା 1729, ଯିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକୁ ଆମେ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟାର ଘନର ସମଷ୍ଟି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ବୁଝିହଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଦୁଇଟି ଘନର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଗୁଡିକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ ସଂଖ୍ୟା କହିଦିଆଗଲା। ଏଇ ମାନେ ସେଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ଏଟା ମାନେ ତମର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ୟାର ନାଁ କଣ ଦିଆଗଲା? ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ ସଂଖ୍ୟା। କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ ସଂଖ୍ୟା? ନା କେବଳ 1729 ନୁହେଁ, ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଯେତିକି ବି ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ
এইଭଳିଆ ଆଉ ଯେତିକି ବି ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଯେଗୁଡାକୁ ଆମେ ତୁମର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଦୁଇଟି ଘନର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତମର 1729 ବେଳେ ଆମେ 1 ର କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ 12 ର କ୍ୟୁ ଆଉ ଥରେ 9 ର କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ 13 ର କ୍ୟୁ ବାଟେ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ସେମିତିକା ଆଉ ଯେ ବି ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ତୁମର କଣ ବୋଲି କହିଲେ ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ୟାକୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସିକ୍ୟାବ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ତୁମେ ସାର୍ ଏମିତିକା ଆଉ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା ଦେଖ ଏଇଠି ସେ ଦେଇଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 1729 ର ଦୁଇଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ୟାକ୍ସିକ୍ୟାବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ତାପରେ ଦୁଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖିଏ ନା 4104 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର 13832। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଏହା ପରେ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ ଟ୍ୟାକ୍ସିକ୍ୟାବ ନମ୍ବର ଆଉ ସେଥିରେ କିଏ କିଏ ତୁମେ ପାଇବ ନା ତୁମେ ସାର୍ ଏଇଟା ଆଉ ହେଲା ଏଇଟା। ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଦୁଇଟି ଘନର ଯୋଗଫଳ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ 4004 କୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର 2 ର କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ତୁମର 16 ର କ୍ୟୁ ଆଉ ୟାକୁ ତମେ ମାନେ ଲେଖିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ତମେ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ 9 ର କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ତୁମର 15 ର କ୍ୟୁ। ତମେ ସାର୍ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଦେଖାଅ ନା ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2 ର କ୍ୟୁ ହେଲା ତୁମର 8 ଯୁକ୍ତ 16 ର କ୍ୟୁ ହେଲା ତୁମର 4096 ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏଇ ଦିଟା ସରି 4096 ଯଦି ଦିଟାକୁ ତମେ ଯୋଗ କରିବ ନା ତାହେଲେ ତମେ ଏତିକି ହିଁ ପାଇବ। ସେମିତି ଦେଖ 9 ର କ୍ୟୁ ହେଲା ତୁମର କଣ ନା ତୁମକୁ କହିବ ସାର୍ 9 ର କ୍ୟୁ ହେଲା 729 ଯୁକ୍ତ 15 ର କ୍ୟୁ ହେଲା ତୁମର 3375 ଆଉ ଏଇ ଦିଟାକୁ ତମେ ଯୋଗ କରି ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖିବ ପାଇବ ତୁମର କେତେ ନା 400 ତୁମର କଣ 4104। ତ ଦେଖିପାରିଲ ତ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏକ୍ସାମ ରେ ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ତ 4004 କୁ ଆମେ ତୁମର ଏମିତିକା ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ରୂପରେ ଯୋଗଫଳ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବି ତମର ଗୋଟେ କଣ ନା ତମ ସାର୍ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସିକ୍ୟାବ ନମ୍ବର। ସେମିତିକା ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସେ କଣ ଲେଖିଥିଲା ଏଠି ଦେଖ ନା 13832 13832। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସେମିତି ଦେଖ ନା ୟାକୁ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଲେଖିପାରିବ ଦେଖ ୟାକୁ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ତମର 2 ର କ୍ୟୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ତମର 24 ର କ୍ୟୁ ସେମିତିକା ତମେ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବ 18 ର କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ତମର 20 ର କ୍ୟୁ। ତମେ ସେମିତିକା ଏଠି 2 ର କ୍ୟୁ 24 ର କ୍ୟୁ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଠି ପକେଇଦବ ପିଲାମାନେ ଦେଖି ତମେ ଯୋଗ କରିବ ଦେଖ ତମର ଏତିକି ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ 18 ର କ୍ୟୁ ଆଉ 20 ର କ୍ୟୁ ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇଦବ ଯୋଗ କଲେ ଦେଖ ତମେ ଏତିକି ପାଇବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 1729 ଟା ହଉଛି ତୁମର ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟାର ମାନେ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ରେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟାର ଘନର ସମଷ୍ଟି ଆକାରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିବା। ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ 1729। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଆଉ ମାନେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ କଣ କଣ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ନା ତୁମେ ସାର୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର 4104 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 13832। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଘନର ସମଷ୍ଟି ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବୁଛି କଥା ତ ସାର୍ ହଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ରାମାନୁଜନ ଜାଣିଲେ କିପରି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ଆସିଥିବ ତ ସାର୍ ରାମାନୁଜନ ଜାଣିଲେ କେମିତିକା ଯେ 1729 କୁ ଆମେ ଏମିତିଆ ଲେଖିପାରିବା ବୋଲି ନା ଦେଖ ସାରା ଜୀବନ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଓ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ କହିଲି ପିଲାମାନେ ରାମାନୁଜନ କହୁଥିଲେ କଣ ନା ନମ୍ବର୍ସ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସେ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ତ ସେଇ କଥା ସେ କହିଲା ଯେ ରାମାନୁଜନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ। ତ କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ମାନେ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା କୁହାଉଛି ରାମାନୁଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଭୀର ସଂରଚନା କରିବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଉପରେ ଯୋଉ ଏତେ ଡେପ୍ଥ ମାନେ ତୁମର କଣ ଏତେ ଡେପ୍ଥ ନଲେଜ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ମାନେ ସେ କଣ ଯେତେ ବଡ ବଡ ବି ନମ୍ବର ଥାଉ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଜିଲି କାଲକୁଲେସନ କରିଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଜିଲି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବାହାର କରିଦଉଥିଲେ ଏମିତିକା ବହୁତ ଜିନିୟସ ଥିଲେ ବୁଝିଲା କଥା। ହଁ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପସିବୁଲ ଭଳିଆ ମନେ ହଉଥିଲା ସେ ତାକୁ ବି ସବୁ କରିଦଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଜନ୍ ଲିଟିଲଉଡ୍ ଥରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ରାମାନୁଜଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ତୁମର କଣ ନା ଜନ୍ ଲିଟିଲହୁଡ୍ ସେ କହିଥିଲେ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତମେ ଯେତିକି ବି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କର ରାମାନୁଜନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ରାମାନୁଜଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେହେତୁ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥାଉ ତମ ସାଙ୍ଗର ଫେଭରେଟ କଲର କଣ ଫେଭରେଟ ଫୁଡ କଣ ତାକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେମିତିକା ସେ ନମ୍ବର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ସହକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ରାମାନୁଜଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ ବୁଝିଉଛି କଥା। ତ ତୁମକୁ ସାର୍ ଏତେ କଥା ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଅଛି କି ତ ଦେଖ ଏଇ ତାଙ୍କର ଏଇ ଫଟୋ ଏଇଠି ବି ଆମେ ନେଇ ଆସିଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛ ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସାର୍ ରାମାନୁଜ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଅବଦାନ
ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଛି ଏମିତି ବି ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିକି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୁଭ୍ କରି ନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ହିସାବରେ ସେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଫର୍ମୁଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ସେ ଫର୍ମୁଲା ଉପରେ, ତାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କେହି ପ୍ରୁଭ୍ ପାଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭ୍ୟାଲିଡ ମାନେ କାମରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପ୍ରୁଭ୍ ତାକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କଣ ପାଇଁ ସେମିତିକା ହଉଛି। ବୁଝିଲା କଥା? ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତୀୟ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ ରାମାନୁଜନ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ହାର୍ଡି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, ତ ମଜା ଆସିଲା କି ନାଇଁ କୁହ ପିଲାମାନେ? ଆଜି ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲ କି ନାଇଁ? ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ।